আজি আমার বলাঙ্গীর লোক উৎসব রেলি রে এতে মজা লাগলা তো কহেলা নাই সরেন পুরা ধুম নাচিছু আজকা। हेलो है जोहार जी मैं सुमले आज ही আমার কলামন্ডল পড়িয়ারে লোক উৎসবর রেলি বেলে আমি কলামন্ডল পড়িয়াকে পৌঁছি সারলা পরে টিকে গলা পরে স্টেজ পাকে भी পলে আসু যে আমার কটপা বাবাকে भी ভেটি পকাসু ইন তারপরে তাকর সে ভেটঘাটি না আমার অঞ্চলদার সোনু भी পলে আইলে বেলে ଆଉ ଇଆଡେ ବଜା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିସ ନ ସବୁ ବାହାରବାର ଲାଗି ସବେ ରେଡି ହେଇଥିଲେ ନ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆର ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଲେଇ ଆସୁ ପାରେ କି ବଜାର ମଝି ନିକେ ସୁଟ କରବାର ଲାଗି ତାରପରେ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଇନୁ ରେଲି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇସି ବେଲେ ସବେ ମିଶି ମୁସା କିନା ଆମେ ବାହାରକେ ଆଲା ପରେ ମୋରି ନାନୀ କେ ବି ମୁଇଁ ଭେଟି ପକାସି ତାରପରେ ଇନୁ ଭେଟି ବୁଟା କିନା ଆମେ ତାରପରେ ବାହାରକେ ବାହାରଲା ବେଲେ ବାଗ ଦାଦା ତ ଜନତା କୁତଲେ ତ କହିଲା ନିସରେ ନ ପୁରା ମୋର ବୀରେନ ଦାଦା ବି ଭେଟି ବୁଟା ସାରଲା ପରେ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଇଥିଲେ ନ ବେଲେ ଆମେ ହେଲେ ଠରିଲୁ ନ କହୁ ଆମେ ବି ଜିକିନା ପୁରା ଧୁମ ନାଚି ଦେଇଛୁ ନ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭିତର କେ ଢୁକି ଢୁକା ସାରଲା ପରେ ଇନ ତ ପୁରା ଭିଡ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମର ଆୟୁଷ ଦାଦା କେ ଭେଟି ବୁଟା ସାରଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ ଭେଟି ନା ତ କେ ସ୍টেপ ମାରୁତୁ ତ ମୁଇଁ भी बुझी नहीं पारू ताई टिके गला पर मुई यार मो नानी तो धुरकुटा टोल नाची देलु तबे हमर बलायर कलामंडल पुडा के आसुन सर तो इनो तो आर जो नाचुतलु इनो तो नाचबार जो सबकर बढ़ी जैसे न काले जे बेले एटा तो सरी जाइतिस न बेले सबे तो आर जो नाची देलु पूरा धुरकुटे देलु पूरा धुरकी जिकना देखसे तो धुइल धुला उड़ी जैतिस न सटा देखिना तो आर धुरकुटा तो नाची देलु हुआ हमें सबु सरीसुरा सारला पर अथा बिथा लाइतिसे बेले मोर दादा पाके आसीना मते भोक कुतेसे न बेले पारे के खाइबार जाके आसी ना नानी के मोर खोली धरे देसे बाड़ी दो बोली मोले बाड़ी के ना देले मते तो जोर भोक कुतेसे न बेले बहुत खाइ देसे और मोर पारे के बाहर जाइसी घर।